Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fatihah min ridha wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi maulana al-habib Muhammad bin Ali bin Hashim bin Yahya radhiyallahu anhu wa afiyah. Wa ala alihi wa sahbihi radhiyallahu al-habib bin Hasan bin Yahya radhiyallahu anhu min hawaij dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila akhir Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in. Antasanil hadratin mursyidina wa murabbiina maulana hadim Muhammad lutfi nabi ma'alina bi hashim bin al-balagat. Ada Allah Azzahu wa syarafa qadruhu wa talaqara bi sahatin wa adiyah wa barakatin wa mubarakatin wa fihatin wa ismatin min jami syurur wal aswal wal abad wal ahad wal wabay wal balad wa firmabadina bisan wa ma'nawiyan tadiyawiyan wa akhrawiyan daiman hadar wa tatullah wa salimna wa iyyahu wa tabi'ahu min kulli binatin wa minatin wa imtihani hidayasana wa la bi'adina wa ala kulli biyatin salihatin وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي والحبيب عبد الله علي بن سلام بن بكر عبد علي بن الحبيب بكر بن سالم الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحبيب الصبرات برسوله وقدوره أجمعين. الذي صلى إلى حضرة سيد محمد بن علي الملك وصل إلى حضرة حبيب صالح بن مسلم الحامد وصل إلى حضرة حبيب سالم بن جدة وصل إلى حضرة حبيب محمد بن حسين بن العابدين على جلوس وصل إلى حضرة عبد القادر بن أحمد الذي وصل إلى حضرة حبيب علي بن عبد الرحمن العبسي وصل إلى حضرة حبيب جعفر بن شيخان وصل إلى حضرة حبيب مسلم بن محمد بن طارق الحجر وصل إلى حضرة حبيب محمد بن أحمد المختار وصل إلى حضرة حبيب محمد بن العبسي وصل إلى حضرة حبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العنطرس وصل إلى حضرة حبيب الشيخ أحمد بن عبد الله بن طالب العنطرس وصل إلى حضرة حبيب الشيخ بن محمد بن أحمد بالذي وصل إلى حضرة حبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى وصل إلى حضرة حبيب أبو بكر بن محمد بن هاشم بن علي بن أسكر وصل إلى حضرة حبيب هاشم بن محمد بن أبي أسكر وصولهم وظهورهم أجمعين. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط الأولين والآخرين وأجدادنا 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 وأخواننا وأخواننا وأخواتنا 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 القصر وأموات المسلمين عامة. صلى الله على عبد الكريم الملك كما محمد الإسلام والأجل وصلى إلى روحه المرحوم Bapak Mustaqim almarhumah Ibu Bukatun almarhum Bapak Suparjono almarhumah Ibu Istudia almarhum Bapak Tulus almarhumah Ibu Jengka Rasulih Maufuru Imam Maid al-Badusna ila ruhi Bapak Kabi, Bapak Kaju, Bapak Dari, Bapak Juki, Bapak Kawi, Bapak Sidik, Ibu Madani, Ibu Mustia, Ibu Kayatun, Ibu Malika, Ibu Abiyah, Ibu Surya, Ibu Rika, Bapak Selamat, Bapak Maut, Bapak Nurasid, Rasulih Maufuru Imam Maid al-Badusna ila ruhi Bapak Kasbran, Bapak Krisna, Bapak Alidin, Bapak Mukri, Bapak Daud, Ibu Kelara, Ibu Kati, Ibu Kasim, Ibu Kati, Ibu Miska, Ibu Yusuf, Ibu Kodaya, Bapak Busoro, Ibu Jahrona, Bapak Yudi, Rasulih, Maufuru Majmain, Allah wa sya'ud birrahmatul mawfi'ah wa yuskinahul jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita doakan negeri kita, negeri Indonesia dijadikan negeri yang selalu aman, dijauhkan dari segala fitnah, dari segala bala zahir wa batin. Para ulama-ulama kita, para pemimpin-pemimpin kita, para guru-guru kita, para kiai kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kekuatan zahir wa batin, diberikan keistiqomahan di dalam dakwah di jalan Allah, dan selalu diberikan perlindungan dari segala fitnah zahir wa batin. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bi barakatil hadrati syarifah wa haula sa'adatil anjar. Allah yuslihul imam wal ummata wal ra'i wal ra'iyah wa yufarriju 'alal muslimin wa yarhamuhum bi rahmatin haniyatin mariyatin nafi'atin wa yadra'u fiha al-khair wal barakah wa yu'adilu biha wa yuslihu sa'adatal alawiyyah wa yaghfiru dhunubana wa yastur 'uyubana wa yusahhilu madlubana wa yuhassin akhlaqana wa yuwasi'u al-halal arzaqana wa yakfina wa iyyahum syarrul fitnah wal mihani ma dhahara minha wa ma batan wa yutil a'marana fi ta'atihi wa mahabbatihi wa ridahu wa yamanu 'alaina bi kamali mahabbatihi wa mahabbati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i syari'atihi wa ihtida'i wa ihtida'ihi wa bi salafina shalihin. Allah yu'adiku lisa'il minna wa minkum sulahu wa ma'mulahu ala miradina wa rasulahu wa ya'abulana kula khair wa yu'amalana mu'amalata ka'alil khair wa ya'amu bi barakati hadihil hadrati ala muslimina ajma'in wa yataqabbaluhu minna wa yakbaluna ala nabina wa yamunu ala jami'i bikamali husni sabiqati wa husnil khatimati 'indal maut fi khairin wa lafin wa afiyah wa la hawla li nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal
إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو الرحمن القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام يسبح على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج وما ينزل من السماء وما يعرج بها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو خلق السماوات والأرض يعلم سركم ويعلم ما يحسبون ما تكسبون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسبحت وأمسيت بشكرك ورسلك عظمة عرشك وملائكة وجميع الأرض لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك والذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الصادق الأمين حجة الله رحمة للعالمين وآله وأصحابه الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيت الطاهرين وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه
تسليما بقدر عبادتك في كل وقت فعيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عبادتك في كل وقت فعيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عبادتك في كل وقت فعيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وبلا ما علمت اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وبلا ما علمت اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وبلا ما علمت اللهم إني أسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تغفر لي فيما مضى وتغفر لي فيما بقي اللهم إني أسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تغفر لي فيما مضى وتغفر لي فيما بقي اللهم إني أسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تغفر لي فيما مضى وتغفر لي فيما بقي غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا أحمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا أحمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لنا ولكم والراعي والرعية وألف بين قلوبهم وادفع الشر
ركعتهم أنبت اللهم أصلح الإمام والأمة والرعية والرعية وألف بين قلوبهم ودفع شر بعضهم عن بعض اللهم أصلح الإمام والأمة والرعية والرعية وألف بين قلوبهم ودفع شر بعضهم عن بعض أصلح الله أمور المسلمين أصلح الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم إني أستودعك نفسي وديني وأهلي ومالي وجميع ما أنعمت بي علي أستودع الله ديني وأمانتي وأخواتي مع عملي اللهم إني أستودعك نفسي وديني وأهلي وأولادي ومالي وجميع ما أنعمت بي علي أستودع الله ديني وأمانتي وأخواتي مع عملي اللهم إني أستودعك نفسي وديني وأهلي وأولادي ومالي وجميع ما أنعمت بي علي أستودع الله ديني وأمانتي وأخواتي مع عملي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أنت فينا بها شر مما نخاف ونحذر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أنت فينا بها شر مما نخاف ونحذر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أنت فينا بها شر مما نخاف ونحذر حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند المسألة في الميزان حسبنا الله عند الصبر حسبنا الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وإليه أنيب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي العظيم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي العظيم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي العظيم وعلى آله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 اللهم سلمنا وأهلنا وأولادنا وأبناءنا وذريتنا ونسلنا في يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا لطيف 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 بخلقه يا عليم بخلقه يا غفير بخلقه يا لطيف يا عليم يا غفير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا غفير بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا غفير بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين لا اله الا الله الملك الحق المبين 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 رسول الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا ذاكرا حبيبا ومذكرا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعت واحمد ومحمد وسيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعت وصابر النبي ومراقبا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعت غالبا ورحيما وحليما سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعت وحاكما كريما وحكيما سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعت وادلا جوادا ومزملا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعت قادما مهديا وحاميا وسيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعته شاكورا وحريصا ومنتصرا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعته قائما وعافيا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعته شاهدا وبشيرا ومهديا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعته باهيا ونورا ومكيا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعته طاهرا وصفيا ومختارا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعته برهانا صحيحا وشريفا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعته مسلما رؤوفا ورحيما سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على من سمعته مؤمنا حليما ومدنيا سيدنا محمد رسول
Rasulullah. Allahumma shalli ala man samaitahu qayyiman mahmudan wa hamida sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala man samaitahu misbahan amira wa nabiyya sayyidina Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi. الفضل حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم وعليهم السلام وانفعنا من بركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم وفي علومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. لا حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأحبابه وعلى نظام الصلوات وإلى رجال الخير وعصب النبوية وإلى رئيسهم وأسرهم وفرهم ورضي عنهم وعليهم السلام وانفعنا من بركاتهم وكراماتهم ونفعاتهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حضرة سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وفضيلة أحمد المهاجر وإلى حضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ أحمد الرفاعي وسيدي الشيخ أحمد البدوي وسيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي وسيدي الشيخ عبد الحسن الشاذلي وسيدي الشيخ محمد بهاء الدين النشابندي الحسيني وسيدي الشيخ علي خليل قسام وسيدي الشيخ محمد صاحب مرباط وصولهم وفروعهم رضي الله عنهم وعليهم السلام. وانفعنا من بركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسادتنا ساداتنا الحسن والحسين وسادتنا أبي علي وسليم وفريم رضي الله عنهم وعليهم السلام. وانفعنا من بركاتهم وكلماتهم ونفحاتهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حضرة سيدنا الإمام محمد بن مقدم بن علي بعلوي والإمام علي بن مقدم محمد بن علي بعلوي وإخوانه والحبابة سيدة زينب أم الفضلاء بنت أحمد بن محمد صهيب بن علي والإمام عبد الله بن علي بعلوي والإمام علي بن علي بن مقدم بن علي بعلوي والإمام علي أم الفقيه بن محمد صاحب بن باز والحبابة فاطمة بنت الإمام علي أم الفقيه والإمام محمد بن الدويلة والإمام عبد الرحمن السقاف والإمام عمر المختار والإمام عبد الله علي دروز والإمام أبي بكر السكران والإمام أبي بكر على الديواني والإمام شيخ بن عبد الله علي دروز وأبي بكر بن سالم وسليم وإبراهيم رضي الله عنهم وعليهم السلام. وانفعنا من بركاتهم وكراماتهم ونفعاتهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حضرة سيدنا الإمام علي بن علي الناسي بن محمد بن الدويلة وإخوانه وإلى حضرة سيدنا الإمام علي الناس بن علي بن محمد بن الدويلة وإخوانه سيدنا الإمام حسن الأمال الورع الولي بن الإمام علي الأناس وسيدنا الإمام حسين معه وآخر الإمام عبد الله بن الإمام علي الأناس وسيدنا الإمام محمد بن الإمام علي الأناس وسيدنا حبا الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن دروز وسيدنا حبيب حسين بن عبد الله بن شيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الشيخ عمر بابا وسيدنا الشيخ عمر بن الشيخ سعد أسبيني وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس
وفي علي بن عبد الله بهارا سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن العرشي الجبري سيدنا الحبيب حسن بن عابد الحسني وسيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وفي سيدنا عمر بن عبد الحداد وسيدنا الحبيب مشيح بن عبد الله بن عبود وسيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي وسيدنا الحبيب محمد بن فقيه سيدنا أحمد بن عمر الهندوان وسيدنا الحبيب طاهر بن محمد بن هاشم مغفور بعلمي وسيدنا الحبيب طه بن محمد بن زيد بن أحمد بن يحيى صاحب عناد وسيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن يحيى صاحب الغارة وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن هدي صاحب الغارة وسيدنا الحبيب أحمد بن عمر بن زبير وسيدنا الحبيب حسن بن صالح البهار وسيدنا الحبيب حسين بن طاهر البعالي وسيدنا الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر البعالي وسيدنا الحبيب علي بن حسن الأبطال شهيد مشهد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر البعالي وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن فقيه وسيدنا الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى وسيدنا الحبيب حكيم بن عمر بن أجير بن يحيى بعالي وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن هشام وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر بطيحة وسيدنا الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان وسيدنا الشيخ عبد الله بن سعد بن عثمان الحضرمي وسيدنا الشيخ عبد الله يافي وسيدنا الشيخ عبد الله بعبد وسيدنا الشيخ أحمد رحمة الله صاحب أبيل وسيدنا الشيخ هاشم بن أحمد صاحب درجة سدايو وسيدنا الشيخ إبراهيم بن أحمد صاحب ثوبان وسيدنا الشيخ شريف ولاية الله صاحب جبل جاتي وسيدنا الشيخ علي إبراهيم صاحب كرسي وسيدنا الشيخ محمد بن يقين صاحب ديري كرسي وسيدنا الشيخ جعفر صاحب بن أحمد صاحب قدوس وسيدنا الشيخ عمر بن عمر سعيد بن عثمان صاحب جبل موريا وسيدنا الشيخ عبد الرحمن شهيد صاحب كلي جلال دماكي وسيدنا الشيخ سلطان عبد الفتاح المالكي وسيدنا الشيخ محمد علي الدين سلطان ترمبولو بن عبد الفتاح الدماكي وسيدنا سجادة الكافي عبد الكافي صاحب جبل جاتي وسيدنا علي زين العابدين سنة العباد الدماكي سيدنا الشيخ أحمد بن أحمد صاحب لامونان وسيدنا الشيخ حسن بن البان زين سليم وإبراهيم رضي الله عنهم وعليهم السلام وانفعنا من بركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم كلهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والآخرة. الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حضرة سيدنا الشيخ الإمام علي بن محمد الدويلة وخير الكبار سيدنا الشيخ الإمام عبد الرحمن السكات بن محمد الدويلة وسيدنا الشيخ الإمام علي الناس بن الإمام علي بن محمد الدويلة سيدنا الشيخ الإمام كتب الحبيب حسن الأحمر الولي بن الإمام علي الناس وسيدنا الشيخ الكتب فارس الإمام شريف بن يحيى بن الإمام حسن الأحمر الولي بن الإمام علي الناس وسيدنا الشيخ الإمام أحمد بن الإمام شريف بن يحيى سيدنا الشيخ كتب عباس الإمام شيخ بن الإمام أحمد بن يحيى وسيدنا الشيخ الإمام محمد بن الإمام شيخ بن الإمام أحمد بن الإمام يحيى وسيدنا الشيخ الإمام طه بن الإمام محمد بن الإمام شيخ وسيدنا الشيخ الإمام محمد قدي بن الإمام طه وسيدنا الشيخ قطب الأقرب والسن المقرب الإمام طه بن الإمام محمد القدي وسيدنا الشيخ قطب الغاص الإمام حسن بن الإمام طه وسيدنا الشيخ قطب المفرد الإمام طه بن الإمام حسن بن طه بن يحيى بعلوي وصلهم وبرم رضي الله عنهم وعليهم السلام وانفعنا من بركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم بعلمهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والآخرة. الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حضرة جميع المحبين بأهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وذريته حسين حسن وأسد وأسده وعلي جميع الأولياء والعلماء الصالحين ولمن أحسن إليهم فيه وأوصلهم وأغفرهم رضي الله عنهم وعليهم السلام وانفعنا من بركاتهم وكراماتهم ونفعاتهم وعلومهم وأصرف أنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. وإلى حضرة شيخنا مرشدنا ورب روحنا أبي محمد بهاء الدين محمد بن علي بن هاشم بن يحيى وآل بيت مريده معتقده في الدين أطل عمرهم في صحة وعافية وشرف الله قدرهم وألم الله عزهم ويعد علينا من بركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واسال اللهم انا نسالك انفسنا وديننا وايماننا واهلنا واولادنا وابناءنا وجميع ما انعمت به علينا. نستودع الله ديننا واماتنا وخواتم اعمالنا وان تنور بها قلوبنا واقوالنا بنور الله وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تكفينا بها شرا مما نخاف ونحذر واغفر بها والدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأصلح بها الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بها بين قلوبهم وادفع بها شر بعضهم عن بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات وسوء الظنون وسلمنا بها وإياهم في يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر إلينا بعين رحمتك ولا تنظر إلينا بعين سخطك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para asatidz, dan seluruh para jamaah Rawatul Kubra Malam Jumat ini, wabil khusus yang saya muliakan kepada akhina al-kiram Kiai Imran Rasidi Kiai Imran Rasidi, kita doakan beliau semoga beliau selalu sehat. Kita doakan Kiai Imran semoga selalu diberikan umur yang panjang, dilindungi dari segala fitnah, dari segala musibah, zahir wa batin. Kita doakan beliau yang beserta keluarganya, beserta tim, beserta krunya, dan seluruh keluarga KBRA semoga dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala fitnah, diberikan keberkahan, kemanfaatan untuk selalu menyebar kemanfaatan, kemaslahatan kepada seluruh umat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah, dan selalu bisa istiqomah untuk selalu mendakwahkan atau mendawamkan zikir-zikir yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Kita berharap kepada Allah kita semua diakui sebagai murid-murid beliau, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak berpanjang lebar karena pada malam hari ini, malam yang bagi saya, terutama saya pribadi, inilah malam yang sangat spesial. Ya, malam yang sangat spesial karena ini tidak direncanakan, ini murni atas kehendak Allah. Saya kedahuluan orang-orang soleh, termasuk beliaunya Imran. Masya Allah, semangat beliau dalam dakwah, semangat beliau dalam berjuang untuk meluruskan akidah umat. Semoga beliau, semangat beliau, dakwah beliau diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena pada malam hari ini momen atau beliau ini hadir di tengah-tengah kita, ada Al-Bagir
mohon keikhlasannya untuk Kiai Imron memberikan fatwa sedikit atau ujangan bagi kami, karena kami semua ini masih haus, hati kami ini masih haus akan cinta kepada Allah, akan cinta kepada Rasulullah. Mohon bimbingan kepada Kiai untuk menyampaikan ilmunya kepada kami, sehingga kami bisa semangat lagi untuk berdakwah di jalan Allah, untuk berdakwah lagi di jalan Rasulullah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin والسبيل ومبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأسأله هذه الأمة وارزقنا بالصحة والسلام وسعادة الغراب بتوحيده ولي الآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وبصحبه رسوله ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حضرة القرآن الكريم الفضلاء para teman masyarakat khusus sahabat majlis Kalimat Majlis Al Hadir di Ja'far Sayyid, semoga Allah panjangkan usianya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, agar Allah mudahkan segala urusannya, kabulkan segala hajatnya, dan semua yang hadir di majlis ini Allah limpahkan rahmat dan anugerah. Allah kabulkan segala hajat dan kebaikan bagi kami ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sempurna selain kita merasakan kenikmatan batin di dalam tangan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Karena itu gambaran orang-orang yang akan memasuki tanah-tanah surga di akhirat, dia seringnya memasuki tanah-tanah surga di dunia, yaitu majlis-majlis seperti ini. Apalagi majlis-majlis yang bersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi SAW, terutama di akhir zaman yang penuh fitnah, terutama di akhir zaman yang penuh musibah yang sangat luar biasa ini. Maka patut kita bersyukur Allah gerakkan langkah kita, aliran darah kita tergerak seluruh saraf sampai kepada pusat otak untuk menggerakkan seluruh sistem, dan sampailah kita di majlis yang mulia ini. Semua itu tidak ada lain yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu dzalika tahta qudratillah, semua itu bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda dan bukti Allah ingin tubuh kita, zahir dan batin kita, jasad dan roh kita dalam keadaan suci untuk nanti kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena pada hakikatnya kita menuju kepada Allah itu bukan cuma dengan jasad kelak di akhirat. Yang paling utama adalah ruh kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati inilah yang akan menghadap kepada Allah, bukan jasad, bukan fisik. Jasad dan fisikmu sempurna, tetapi hatimu cacat, dan sampai berjumpa kepada Allah dalam keadaan cacat, maka percuma, Allah tidak akan bisa, Allah tidak akan mau berjumpa kepada kita. Bahkan Allah lemparkan kita ke dalam nerakanya. Alhamdulillah. Maka untuk menuju kepada Allah, ruh kita ini perlu diperbaiki, hati kita ini perlu diperbaiki. Allah memiliki, dikatakan Dil ma'arij ta'ruju ilaihi malaikatu warruh fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah.
innahum yarawna ba'ida wa narahu qariba. Innallaha dzul ma'arij. Sesungguhnya Allah memiliki tangga-tangga keluhuran, mi'raj. Tangga-tangga keluhuran itu siapa yang menaikinya? Ta'ruju ilaihil malaikah wal ruh. Tangga-tangga keluhuran menuju Allah, mi'raj menuju Allah itu hanya bisa dinaiki oleh malaikat dan ruh. Di yaumin kana miqdaruhu 50 alf di hari yang kadarnya itu 50.000 tahun lamanya. Lama sekali. Innahum yarawna ba'ida, tapi manusia ini melihat itu jauh. Wa narahu qariba, tetapi aku memandangnya dekat. Bagaimana tidak? Hanya satu makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasad dan ruhnya menaiki tangga-tangga tersebut, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya di malam hari. Dan itu perjalanan ditempuh berbulan-bulan di dunia, apalagi naik ke langit pertama itu ratusan juta tahun, langit kedua, ketiga dan seterusnya. Wa narahu qariba. Dekat bagi kita, dekat bagi orang-orang yang menaiki tangga-tangga itu dengan dekat kepada orang-orang yang Allah izinkan untuk naik ke dalam tangga-tangga keluhuran tersebut. Maka ruh ini yang akan menaiki tangga-tangga tersebut nanti. Ruh ini yang akan mampu menaiki tangga-tangga keluhuran yang Allah siapkan tersebut. Untuk menuju kepada Allah, Nabi Mi'raj melewati 7 langit, melewati 7 langit. Demikian juga ruh kamu, ada tangga-tangga, ada titik-titik yang harus kamu tempuh. Ada 7 titik yang harus kamu aktifkan supaya bercahaya dan kamu mengenal kepada Allah yang disebut dengan 7 latifah. Berkaitan dengan ruh, karena ruh itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhan, min amri rabbi. Dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak terikat dengan waktu, masa, tempat, imaterial. Ruh demikian juga tidak tergantung dengan tempat, masa dan lain sebagainya. Ruh ini berbeda, latifah, lembut, halus, rabbaniyah, ruhaniyah, kata Imam Ghazali. Definisi daripada ruh berbeda dengan biasa, berbeda dengan biasa. Tetapi dia itu makhluk Allah, substansi tersendiri yang tidak butuh tempat, tidak terikat dengan waktu, materi dan lain sebagainya. Karena min amri rabbi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Imam Abdurrahman As-Sudani, beliau ketika tawajud, ketika beliau ini datang halnya keadaan penuh tenggelam cinta kepada Allah, sehingga jasadnya ini bergerak tidak beraturan dan beliau pingsan. Tidak lama beliau sadar dan dikumandangkan qomat, lalu beliau langsung salat berjamaah. Aman beliau lah Allah mengajar, "Yabna, hei ponakanku, kamu tadi pingsan. Kenapa kamu enggak wudu dulu?" Kemudian beliau menggenggam jenggotnya dan memeras, lalu keluar air dari jenggotnya, dan dia mengatakan, wa izzatil ma'bud inni saritu wa tawaddu 'alal kausar. Dengan zat yang disembah, dengan zat yang disembah yaitu Allah, sungguh aku minum dan berwudu di telaga kausar.
sambil diperas jenggotnya dan keluar air. Padahal beliau pingsan. Kenapa? Karena ruh tidak terikat dengan tempat. Suatu hari ketika di majlis seperti ini, tiba-tiba beliau terdiam dan buka serbannya, lalu menghempaskan serbannya di depan. Dan tiba serbannya basah, lalu diperas serban tersebut keluar air. Jamaah bingung. Masya Allah, kenapa serbannya Nabi penuh dengan air? Disaksikan oleh seluruh jamaah. Keesokan harinya rombongan dari India datang. Beliau waktu itu ada di Syir, Yaman, Hadramawt. Jaraknya ribuan kilometer. Ketika mereka datang, ya Habib, terima kasih ya Imam, terima kasih banyak. Kami dalam keadaan ombak yang luar biasa. Kami hampir tenggelam dan kami bertawasul kepada Engkau wahai Imam. Dan seketika ombak itu hilang. Kata Imam Abdurrahman As-Sagaf, ya, karena kemarin di waktu jam sekian aku melihat di depanku ombak yang besar. Sempat kaget, lalu spontan aku ambil serbanku dan aku peras ombak tersebut, dan air ombak tersebut berada di serban Imam Abdurrahman As-Sagaf. Gak masuk akal. Saya akan buat itu masuk akal. Maka inilah daripada ruh atau latifah, kelembutan substansi tersendiri di dalam jiwa manusia, yang tidak semua orang mampu bisa memahaminya, illa qalila, sedikit, tapi yang sedikit itu adalah samudra dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Nabi menembus 7 langit untuk bertemu kepada Allah, maka kita juga menembus 7 titik latifah tersebut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bil Ma'arij, Mi'raj, latifah, channel. Ketika kamu memfokuskan di channel-channel tersebut, maka pada hakikatnya kamu tersambung kepada alamul amri atau alamul ruh, yang itu merupakan alamul ulwi, daripada dimensinya alam ruh. Berbeda dengan alam sufli. Alam ulwi ini dimensinya ruh, dimensinya malaikat, 50 kali lipat lebih luas daripada alam sufli, daripada alam dunia ini. Maka mujahadah 7 titik tersebut diaktifkan dengan zikir yang sudah disusun oleh para guru-guru kita yang soleh, para guru-guru kita yang mulia. Ketika seseorang itu duduk menyendiri, lalu menyebut Allah di hatinya di satu titik tertentu, terus demikian Allah, 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 sampai hilang hurufnya, lalu tersimpan lisan. Bermula dia berpikir dengan lisan dan hatinya Allah, Allah, Allah. Berikutnya akan hilang huruf-huruf tersebut dan tersisa lisan dan hati. Berikutnya akan hilang di lisannya dan tersisa hati yang menyebut senantiasa Allah, Allah, Allah. Maka di saat itulah cahaya terang benderang memasuki titik tersebut, aktif salah satu titik tersebut dan bercahaya, lalu berpindah ke titik yang lainnya sampai ke 7 titik dengan bantuan seorang mursyid, seorang guru yang sudah pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Inilah yang disebut dengan zikir thariqah. Harus ada bimbingan seorang guru yang membidangi di bidang itu, yang memahami hal tersebut. Tidak boleh berpindah dari satu titik untuk menuju titik berikutnya kecuali bi amri mursyidhi, dengan perintah mursyidnya tersebut, dalam pandangan dan pantauan mursyidnya tersebut. 7 titik tersebut saya tahu barang siapa dia akan menonaktifkan rumus seseorang yang menonaktifkan indrawi zahirnya, maka yang akan aktif adalah indrawi batinnya. Maka yang terdengar, yang terlihat tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang ini indrawi zahirnya dinonaktifkan dan dia mengaktifkan indrawi batinnya pada 7 titik latifah tersebut, maka dia akan terbuka satu demi satu hijab-hijab dalam dirinya, sehingga dia melihat keindahan alam malakut, sehingga dia melihat alam arwah para malaikat, para awali Allah, dan alam malakut, bahkan arsy Allah hingga lauhul mahfuz. Karena pada Nabi, hati itu dan lauhul mahfuz berhadapan. Hati ini cermin dan lauhul mahfuz ada di hadapannya. Ketika cermin ini dibersihkan, maka dia terlihat semua yang ada di lauhul mahfuz. Demikian juga lauhul mahfuznya melihat cerminannya, cerminan hatinya. Ketika kotor, dia tidak terlihat lauhul mahfuz. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la nadharu ila malakuti samawat." Kalau seandainya hati manusia ini tidak dikelilingi dengan setan-setan hijab syaitani di dalam hatinya, la nadharu ila malakuti samawat, maka manusia hatinya akan bisa melihat malakuti samawat, kerajaan-kerajaan lain. Hijab setan ada dalam diri, sifat-sifat setan ada pada diri, hijab nafsu ada pada dirinya. Maka dengan dia mengaktifkan ketujuh titik tersebut dan dibimbing seorang mursyid, hijab tersebut akan hilang, hijab tersebut akan musnah, dan hatinya 7 titik tersebut akan bercahaya sehingga dia bertemu Allah sebelum berjumpa Allah. Yang pertama, latifatul qalb. Latifatul qalb di bawah susu sebelah kiri. Jika dia mengaktifkan latifatul qalbnya dengan zikir yang dipandu seorang mursyid, menanamkan Allah di titik tersebut, maka pada tingkatan kesempurnaannya tidak ada yang dia cintai kecuali Allah. Tidak ada yang dia lihat di hadapannya kecuali Allah. Kebahagiaan yang dilihat Allah, musibah yang dilihat Allah. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya hanya yang dilihat Allah. Apapun yang dia rasakan dalam hidupnya, baik bahagia ataupun kesedihan, kesusahan, yang dipandang hanyalah Allah. Orang tersebut baru 1 titik saja dia sudah merasakan nikmatnya iman. La qaraman iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang mampu bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman adalah orang yang ridho dan puas Allah sebagai Rabb pengaturnya. Ketika orang itu sudah pasrah kepada Allah, terserah
membuat Allah itu saya hidupnya begini susah, sedih, ini itu, saya sudah puas. Karena itu sudah Rabb. Aku puas Tuhanku Allah sebagai Rabb, pengatur dalam hidupku. Rezeki apapun kehidupannya dan lain sebagainya, apapun yang Allah perintahkan dilakukan, apapun yang Allah larang tidak dilakukan. Demikian juga dalam pembagian rezekinya, dia pasrah kepada Allah. Itulah orang yang merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diisi titik latifahnya itu dengan zikir-zikir tertentu dalam setiap thariqah, dan semua itu tersambung kepada guru-guru sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berlanjut kepada latifatul ruh. Latifatul ruh di sebelah kiri beliau. Ketika titik kesempurnaannya atas panduan seorang mursyid dan gurunya, maka tidak ada rasa kebencian di hatinya kepada sesama manusia. Kenapa? Yang dipandang semua itu adalah ciptaannya Allah. Terus demikian, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul kalam. Ketika 7 latifah itu sudah sempurna dan aktif dalam jiwanya, maka orang itu akan bercahaya dan dia sampai kepada tanda-tanda keluhuran. Bil ma'arij, bil ma'arij ta'ruju ilahil malaikatu warruh fi yawmin kana miqdaruhu khamsin alf sanah innahum yarawna ba'ida wa narahu qariba. Tanda-tanda keluhuran itu yang bisa ditempuh oleh malaikat dan roh. 7 titik itu ketika diaktifkan sesuaikan atas pandangan bimbingan seorang guru, seorang mursyid, seorang syekh betul yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan sampai kepada Allah. Tetapi ketika 7 titik itu dibuka bukan oleh seorang yang ahli, ketika 7 cakra tersebut dibuka oleh bukan seorang mursyid, maka otomatis yang terbuka bukan lumah malaikat tetapi lumah syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lil qalbi lummatan, di hati itu ada 2 lumah, portal gaib, lumah lil malaikat wa lumah lil syaitan. Portal gaib, jalur yang pertama untuk jalurnya malaikat, jalur yang kedua jalurnya setan. Ketika kamu dibuka-buka cakranya bukan atas bimbingan seorang mursyid, maka yang terbuka portal yang lumah setan, sehingga yang masuk bukanlah cahaya tapi nar, yang masuk bukanlah nur tapi nar. Akhirnya tubuhnya sakit, akhirnya pikirannya kacau dan ngeblank, jadi orang gila, jadi orang linglung, jadi orang stres. Banyak yang seperti itu membuka 7 cakranya, 7 latifahnya tanpa bimbingan seorang mursyid, jatuhnya dia ngeblank. Kenapa? Bukan kepada seorang mursyid dipandu, dibimbingnya, tetapi kepada orang yang ahli supranatural atau ahli metafisik. Banyak orang-orang yang seperti itu akhirnya jatuhnya ngeblank, jatuhnya error, jatuhnya gila, tersesat. Bahkan ada yang sendirian, bukan dia menyangkanya itu portal yang positif, tapi sesungguhnya portal yang negatif. Akhirnya melakukan yang tersebut, membuka 7 cakranya, apalagi 7 cakranya tidak sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama wabil khusus Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi yang mendapatkan ilham tersebut, ilmu tersebut, 7 titik tersebut sesuai dengan hadis Nabi. Adapun 7 titik latifah, 7 titik cakra
Dari ahli metafisik berbeda titiknya, berbeda lokasinya. Yang sebenarnya itu adalah titik-titik di mana jin dan setan, di mana jin dan setan bersinggah di titik-titik tersebut, sehingga ketika dibuka mudah bagi jin dan setan untuk memasuki titik-titik tersebut, maka orang tersebut akan menjadi tersesat. Alhamdulillah. Maka di sini penting untuk berburu. Maka di sini penting untuk menyambungkan sanad di dalam zikir, di dalam thariqah kepada guru-guru yang benar-benar tersambung sampai kepada guru-guru yang saleh, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya talqin di dalam thariqah. Itulah pentingnya bai'ah di dalam thariqah. Tersambung. Ketika seorang ini sudah tersambung, ada rabithah dari guru-guru sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu terbimbing secara rohani, kamu terbimbing secara batin. Dan ini Allah nyatakan dalam Al-Quran. Laula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakin Allah yudhillu 'alal 'alamin. Kalau seandainya bukan atas pertolongan Allah kepada manusia, perantara sebagian hambanya dengan sebagian hamba yang lain, garis bawahi ba'dhum bi ba'din, sebagian hambanya dengan sebagian hambanya yang lain, la fasadatil ardu, maka muka bumi ini akan hancur. Contoh misal Sidoarjo atau Surabaya akan ditenggelamkan dengan tsunami, akan digempakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para wali-wali hamba-hambanya yang saleh, dari mulai wali kutubnya, dari mulai imamen, dari mulai autad, berikutnya abdal, berikutnya nugaba, berikutnya nujaba, dan seterusnya sampai orang-orang saleh ditampung ba'dhum bi ba'din, maka bumi enggak akan hancur. Enggak jadi hancur, cuma ampas-ampasnya saja, stres, pilek, nitrat, pusing, harusnya tenggelam. Tapi kalau ada Allahin nasa ba'dhum bi ba'din, disaring. Makanya Nabi SAW bersabda, Innallaha la yarfa' birrajuli salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-balaa. Sesungguhnya Allah menolak bala dari 100 tetangga sebab satu orang soleh ada di kampung tersebut. Ini bukti bahwa ada orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang mereka ini masbul bihamli asqalin nas. Mereka disibukkan dengan menanggung beban dan dosanya umat. Ya Allah, jangan kau hancurkan Sidoarjo ini ya Allah. Akhirnya ditampung dosa umat itu menjadi penyakit tumor atau kanker atau lainnya kepada orang soleh yang menanggung tersebut. Orang soleh itu meninggal, umat tidak jadi dihancurkan. Masbul bihamli asqalin nas. Ini wali-wali nujaba. Disaring. Demikian juga ketika kamu punya guru yang tersambung, harusnya kemarin kamu ketabrak, harusnya kemarin kamu jatuh dari pesawat, harusnya kamu kemarin kena pegang, harusnya kemarin kamu kena gampar, harusnya waktu itu kamu longsor, harusnya kamu itu mati dan sebagainya. Gara-gara kamu sering bertawassul dengan orang-orang besar sampai kepada Nabi SAW, maka tak jadi mara bahaya itu tak jadi terjadi sama kamu. Kamu tak tahu kalau itu adalah asbab ketersambungan hati kamu dengan orang-orang soleh, ketersambungan kamu dengan majlis-majlis yang tersambung kepada orang-orang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dikisahkan musim paceklik luar biasa, panas, kemarau, banyak yang kelaparan, banyak yang sakit. Mereka berpuasa, kiai-kiai para ulamanya, kemudian setelah 1 mingguan mereka keluar untuk melakukan sholat istisqa. Terus sehari, 2 hari, 3 hari, sampai berhari-hari enggak turun hujan. Tiba-tiba keluarlah seorang syekh yang sudah sepuh. Kalian sedang apa? Kami sedang melakukan istisqa, tapi berhari-hari kami puasa ini dan itu, tahajud, membaca Quran, zikir, enggak turun-turun ini hujan. Ini aku berdoa. Maka orang ini berdoa mengangkat kedua tangannya. Belum selesai, belum menurunkan tangannya, hujan turun dengan lebat. Hujan turun dengan lebat. Lalu ditanya oleh para jamaah, wahai syekh, wahai orang tua, doa apa yang kamu baca? Sedangkan kami berombongan berjamaah enggak turun-turun hujan. Berikan doa itu kepada kami, biasakan doa itu kepada kami. Doa apa yang kau baca? Aku nggak baca doa apa-apa, aku cuma ngomong sama Allah begini, wahai Allah, duhai Allah, mataku ini pernah memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan kemuliaan mata yang pernah memandang wajah mulia seorang walimu, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Turunkan hujan. Belum selesai dia berdoa seperti itu, Allah turunkan hujan. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam salah satu qasidahnya, ya bakat man qad ra'ahum wa ra'a man ra'ahum, beruntunglah orang yang pernah memandang wajah mereka atau memandang wajah yang pernah memandang wajah mereka. Ini adalah pandangan yang tersambung. Itulah fadilah memasang foto gambar orang-orang soleh yang mereka, wajah-wajah mereka ini pernah memandang gurunya dan dadakunya, terus gurunya memandang kepada guru-gurunya, terus gurunya pernah memandang kepada guru-gurunya, terus sampai mereka wajah yang pernah memandang wajah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana wajah Nabi, di mana pandangan Nabi, di mana mata Nabi pernah memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bodoh dan sangat dusta orang yang mengatakan Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Gimana dia bisa mengatakan demikian? Padahal Nabi pernah melihat zat yang maha gaib, yaitu qaul. Zat yang maha gaib dari segala yang gaib pernah dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersambung. Ini handphone, alat untuk komunikasi. Handphone alat untuk komunikasi. Saya akan buat logika dari cerita-cerita sebelumnya. Handphone ini tidak akan bisa menghubungi orang lain yang punya handphone juga kalau handphone ini tidak ada SIM card-nya. Betul? Singkat, bisa Telkomsel, bisa Indosat, bisa XL dan lain sebagainya. Kemudian singkat ini nggak bisa nyambung kepada nomor tujuan kalau masing-masing tidak punya sinyal. Itu namanya robino. Ketika kamu ada SIM card, ada sinyal, dan di sana ada sinyal, kamu kirim voice, nyampe apa enggak? Kamu video call, nyampe apa enggak? Video call, kelihatan wajahnya semua, seluruhnya kelihatan. Apa dia ada di hadapan kamu? Enggak. Dia di dimensi yang berbeda. Tapi karena ada robino yang tersambung, kamu bisa melihat. Kamu bisa video call. Video call ini pernah dilakukan oleh di zaman sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Video call ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin ketika beliau khutbah. Tengah-tengah khutbah, tiba-tiba beliau berteriak, "Ya Sariyah, al-Jabal, al-Jabal, al-Jabal!" Para sahabat yang dulu khutbah
mendengarkan Sayyidina Umar kaget. Apakah Umar sudah gila? Apakah Sayyidina Umar sudah linglung? Kenapa dia teriak-teriak tengah-tengah khutbah? Sayyidina Abdurrahman berdiri. Tenang, kita akan klarifikasi nanti setelah khutbah. Selesai khutbah diklarifikasi oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wahai Amirul Mukminin, tengah-tengah khutbah Anda tadi berteriak, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Ini hadis sahih. Ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Hei Sariyah, lari ke bukit, lari ke bukit, lari ke bukit. Kenapa kau berteriak seperti itu? Apa yang dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Wallah, demi Allah, aku melihat pasukan Sariyah. Aku melihat Sariyah dan pasukannya terkepung oleh musuh, dan aku tidak melihat jalan keluar kecuali naik ke bukit. Para sahabat masih bingung. Baiklah, kita akan klarifikasi nanti kalau Sariyah sudah pulang bersama pasukan. 1 bulan berikutnya Sariyah dan pasukannya keluar, pulang, menang, membawa ghanimah yang banyak. Ditanya oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wahai Sariyah, kami mau tanya, pada hari Jumat tanggal sekian, apakah kalian mendengar Umar bin Khattab mengatakan Sariyah, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal? Apa kata mereka? Bukan cuma Sariyah yang menjawab, tapi sahabat yang berperang di situ mengatakan, wallah, nahan kami semuanya demi Allah. Seolah-olah Umar ada di hadapan kami, di tengah-tengah kami, menuntun kami untuk berteriak lari ke bukit. Dan demi Allah, semuanya kami diselamatkan dari kepungan musuh dan kami menang atas anjuran Umar yang saat itu berada di tengah-tengah kami. Apa sih nama Umar? Ada di sana? Bukan, itu nama video call. Itu namanya video call. Misalnya Habib di Sidoarjo, temannya Habib di Jakarta. Bang, gimana kabarmu? Udah kawin lagi belum? Apa si Bambang kita ada di hadapannya Habib? Bukan. Bambang berada di Jakarta, Habibnya berada di Sidoarjo. Dimensi yang berbeda, tapi dalam satu waktu. Kirim voice juga demikian. Voice itu suara tanpa ruh. Kalau dalam bahasa kitab tasawuf itu namanya hati, suara tanpa ruh. Gimana kabarnya? Kirim. Kalau di sana ada sinyal, sini ada sinyal. Berapa detik kira-kira nyampe voice-nya? 5 menit? Nggak nyampe 5 menit. Berapa detik? 1 detik, 2 detik. Kasih belum logika. Kasih logika lagi. Dengar baik. Kamu kalau punya Facebook atau WhatsApp atau Instagram, kalau ada orang yang menyebut nama kamu, men-tag nama kamu, mengomentari postingan kamu dapat notifikasi atau tidak? Dapat. Tapi kadang-kadang notifikasi kamu itu silent, getar, ada dering. Paham? Demikian juga ketika ada orang menyebut nama kamu. Ketika ada orang menyebut nama kamu, disebut-sebut kamu dapat notifikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang silent. Tuh, mataku digo kedap-kedip, kedut-kedutan. Kowe iki lagi dirasani wong kamu ini rasain orang, disebut-sebut orang, maka kamu kedutan. Itu notifikasi dari Allah bagi orang awam. Bagi orang awam, silent. Nggak tahu siapa yang nyebut kamu, nggak tahu, silent. Masih rendah. Getar. Nada dering. Getar. Tuh, saya mimpi dia. Sudah 10 tahun saya nggak pernah kepikiran dia, ketemu dia, tiba-tiba tadi malam saya mimpi dia. Sopo angganku. Oh, berarti kamu ini lagi disebut-sebut sama mantan kamu. Getar. Getar. Kita jarang getar itu. Artinya musibah orang. Apalagi nada dering. Kalau nada dering ding kan kelihatan namanya. Yang manggil, yang ngetek kan begitu.
nada dering lagi dikir. Tiba-tiba dia dapat pesan, mursyidnya datang. Dia seolah-olah mimpi, ngasih peringatan sebentar, ngasih ucapan sebentar, habis itu hilang. Ini nada dering. Bulan, bingung dia mau jawab apa, bingung karena kaget. Ketika orang sudah berpikir dengan khusyuk dan bimbingan guru akan mengalami hal yang seperti ini. Berikutnya nanti dia akan mengalami melihat dirinya duduk. Dia berdiri, di saya duduk, di saya apa bukan? Kemudian dia pergi. Dia ketakutan karena nggak ada bimbingan. Kalau di bimbingan kan, kamu nanti ketika kamu berpikir kamu akan melihat diri kamu duduk. Dan kamu nggak usah khawatir, kamu nggak mati. Jadi kamu ada pintu begini, nanti ada seorang ini memberikan ini ada begini, nanti kamu terima yang ini, kamu nanti kamu melihat warna ini, kamu nanti melihat gerbang ini. Ini bimbing rohnya, sehingga tidak tersesat. Sunnahnya keluar tidak tersesat, dibimbing oleh ahli sunnah yaitu mursyid. Voice, suara tanpa rupa. Saya kasih contoh suara tanpa rupa. Di zaman Nabi turun ayat untuk berperang, jihad. Maka seorang sahabat pamit kepada istrinya yang sudah hamil tua. Aku pamit ya, ada perintah dari Nabi untuk berperang. Kamu perang sama Nabi. Saya titip janinku ini kepada Allah. Ya. 1 bulan setelah itu dia pulang, tapi istrinya sudah meninggal dunia. Padahal dia tua. Iparnya, tetangganya sedih. Aku sedih. Kau kenapa sedih? Istrimu itu kuburannya ada api azab. Innaha sawama, innaha qawama. Ini hadis sahih. Padahal istri kamu itu ahli puasa, ahli tahajud. Maka suaminya ini penasaran, didatangilah kuburan istrinya. Ternyata dari jauh kelihatan ada sinar. Oh, sedih dia. Berjalan mendekati kuburan, istrinya kaget. Loh, kok bukan api? Digali ternyata cahaya. Dan dia melihat janinnya dia ada di atas perut istrinya yang meninggal dan masih hidup. Fasami'a hatifan yaqul, lalu dia mendengar voice tanpa rupa, suara tanpa rupa mengatakan, khudh wadi'atak. Ambil titipanmu yang kau titipkan kepada Allah. Andai kau titipkan bukan janinmu saja tetapi dengan ibunya, maka Allah akan menjaga keduanya. Dari situlah turun asbab urut hadis, innallaha idza studi'a syai'an hafidha. Sesungguhnya Allah jika dititipkan sesuatu maka Allah akan menjaganya dengan baik. Kalian membaca doa ini, Allahumma inna nastaudika anfusana, ya Allah, kami titipkan jiwa kami titipkan agama kami titipkan iman kami titipkan keluarga kami titipkan anak-anak kami, putri-putra kami titipkan semua yang kau berikan nikmat kepadaku, ya Allah. Nasbi Allah dinana wa amanatana wa khatima a'malina. Jika kau baca ini dengan sepenuh hati, maka kau telah menitipkan itu semua dunia dan akhiratmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin dan percayalah Allah yang akan menjaga dunia dan akhirat. Kalau kamu titip kepada manusia 1 juta, mungkin kembalinya 500.000. Maaf, pakai. Kan begitu. Yang terawal pengalaman. Tetapi ketika kau titipkan kepada Allah, innallaha idza studi'a syai'an hafidha. Sesungguhnya Allah jika dititipkan segala sesuatu itu, maka Allah akan menjaganya dengan baik. Itu namanya voice, suara tanpa rupa. Voice.
suara tanpa rupa. Ketika seorang wali dengan wali yang satunya hatinya saling bergantung, maka dia akan sering memberikan kabar, voice, mengundang jarak jauh, berbicara jarak jauh, rapat jarak jauh, musyawarah jarak jauh, saling memberikan kabar, sapa menyapa jarak jauh, voice, lebih canggih daripada Android. Ketahuilah wali Allah bukan nada dering, tapi di atasnya nada dering. Ketika mereka mau disebut, mau di-tag nama mereka satu persatu, mereka hadir di majlis terlebih dahulu. Belum di-tag namanya ila hadrati Syekh Fulan wa Habib Fulan Sumaila wa Habib Fulan Habib. Belum disebut, baru persiapan. Mereka sudah dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang melebihi nada dering. Maka di antara mereka para Allah itu hadir sebelum disebut namanya, sebelum ditawasul namanya. Di atasnya nada dering, pentingnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ketika seseorang itu kena santet, kena sihir, sebenarnya Allah ngasih notifikasi siapa pelaku sihir. Tapi kadang-kadang kamu nggak sadar. Loh, kok saya mimpi dia ya? Kenapa? Sering saya mimpi dia. Waktu diobatin di ruqyah juga terbayang wajah dia. Emang dia pelakunya, itu notif dari Allah. Kenapa? Karena bonekamu, fotomu, bekas pakaianmu, namamu dan nama ibumu disebut-sebut sama si dukun. Belum bekas apa? Bekas apa? Stroke, lumpuh, bercerai, malas ibadahnya. Makanya itu Allah katakan dalam Al-Quran, wa min syarrin naffatsati fil, dan berlindung dari tiupan-tiupan dukun fil uqati, di dalam tali-tali. Bisa disebut namamu, Allah kasih notif, memberitahuan notif. Sahibuddin Muqaddam suatu hari umrah, lalu ada seorang yang memperhatikan, wahai Hasan, kami lapar, kami ada 10 saudara, berikan kami 10 roti. Akhirnya dijamu 10 roti, tapi 10 roti itu dihabiskan sama orang itu. Loh, katanya kamu punya 10 saudara, kenapa 10 roti ini kamu habiskan sendiri? Ya wahai imam, aku makan 10 roti ini, saudaraku juga kenyang. Bohong kamu, tunjukkan, buktikan. Akhirnya diantar ke rumahnya dan di situ ada 9 saudaranya. Apakah hal sami'tum bismi hadzal akh? Apakah kamu kenyang dengan kenyangnya saudaramu ini? Bala ya imam, betul. Hasil burhan, berikan bukti kepadamu. Maka salah satu berdiri dan mengambil pisau, lalu digores salah satu dia lengan mereka, digores dan terlihat semuanya berdarah. Itu namanya Robi. Itu namanya Robi. Istri saya ini ada di sini. Handphone saya di Kalimantan, istri saya di Purwodadi. Di pusing sudah 3 hari yang baca Fatihah. Ya tutup sebentar ya. Terus saya baca Fatihah. Istri saya di sana baca Fatihah. Saya di Kalimantan. Akhirnya saya tarik. Dia bilangnya sebelah kanan. Saya tarik sampai berkeringat saya. Dia baca Fatihah terus berfirman keringat saya. Terus saya telepon lagi, gimana? Alhamdulillah keringat. Pusingnya gimana? Maka langsung hilang. Itu namanya Robi. Kesambungan, keterikatan hati dengan suami dengan istri, keterikatan sahabat dengan sahabat, keterikatan seorang guru dengan murid, itu namanya rabithah.
Ketika kamu ada sambung menyambung dengan guru-gurumu yang saleh, kuat, maka kamu bisa kontak dengan guru kamu, baik itu kirim suara ataupun video, bahkan lebih daripada itu. Ya, dan jalan-jalan sama guru kamu. Diajak jalan-jalan sama guru kamu. Itu Robi. Bersambung. Isbiru wa sabiru warabiku wattaqullaha la'allakum, sabarlah kamu atas segala musibah. Wasabiru, disabarlah kamu menjalankan ketaatan dan menjauhkan larangan. Warabiku, dari Robiqah, menyambung. Sisanya wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Robiqah, handphone. Kamu sudah ada Robiqah? Ya, sudah berbayat. Itu Robiqah. Sudah berbayat, sudah, itu Robiqah. Tinggal sinyal, singkat dan sinyal. Apa itu sinyal kamu? Masyhad. Apa itu masyhad? Keyakinan penuh di hatimu terhadap gurumu. Itu masyhad, sinyal. Semakin kuat sinyal kamu, masyhad kamu di hatimu terhadap gurumu dan guru-gurumu, maka di situ akan semakin kuat sinyal kamu kepada guru. Makanya Habib Abu Bakar sedang mengatakan al-madad ala qadri masyhad. Pertolongan tergantung kadar masyhad di hati kalian masing-masing. Semakin kuat sinyalnya masyhad di hati kamu kepada gurumu, maka ketersambungan, maka pertolongan indah dari Allah akan kamu dapat, akan kamu hasilkan. Di dalam sholat kamu diajarkan hal itu, tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Di dalam sholat saja kamu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan Nabi Muhammad di hadapan kamu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaihi. Alaika alaihi. Kan Nabi sudah wafat. Alaika alaihi. Kan Nabi sudah ada di depan kamu. Harusnya alaihi, kepada dia, kepada beliau, kan sudah wafat. Kenapa alaika? Allah mengajak kamu untuk menghadirkan Nabi Muhammad di hadapan. Assalamu alaikum, kesejahteraan dan keselamatan kepada engkau, ayuhan Nabi, wahai Nabi. Katanya sudah wafat. Inilah manhaj istikhdar salihin yang diajarkan para habaib kepada kita. Ila hadrah, ila hadrah. Hadrah artinya apa? Hadrah artinya apa? Hadir. Ila hadratil Habib Fulan, ila hadrat Syaikhul Qadir Jilani. Kepada kehadiran di depan kamu Syaikhul Qadir Jilani, kehadiran Syekh Fulan, Habib Fulan di hadapan kamu. Itu namanya istihbar, menghadirkan orang-orang saleh. Kenapa? Karena mereka bisa hadir. Orang-orang saleh sudah wafat, arwahnya itu bebas. Bukan orang-orang bejat, tapi orang-orang saleh. Arwahnya itu bebas. Ila hadrati. Assalamu alayka. Engkau wahai Nabi, supaya apa? Supaya ibadah kamu itu seolah-olah diperhatikan oleh Nabi. Ketika sholatmu, ibadahmu itu perasa Nabi memperhatikan, maka kamu akan khusyuk. Di sinilah Nabi mengatakan, istahyi min Allah, kama tastahyi min salihina min qaumik. Malulah kamu kepada Allah seperti kamu malu di hadapan orang saleh dari kaum. Pernah Nabi sholat. Setelah sholat Nabi marah, murka. Aina kiblat? Aina kiblat? Ta'rifuna aina kiblat? Kalian tahu mana kiblat? Wallah, inni la ara sujudakum wa ruku'akum min wara'i dhahri. Demi Allah,
sesungguhnya aku melihat ruku dan sujud kalian dari belakang punggungmu. Nabi marah kenapa? Ada sahabat sholatnya nggak khusyuk, megang-megang jenggot, bawa tangan. Nabi akhirnya, kalian tahu gimana kibatnya sih? Demi Allah, aku tuh bisa melihat ruku kalian, sujud kalian di belakang punggungku. Kok Nabi nggak mengatakan, kalian kenapa nggak khusyuk? Allah memperhatikan kalian. Kenapa Nabi nggak mengatakan demikian? Kok malah mengatakan aku melihat kalian? Ini tanda Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghadirkan istighfar Nabi di dalam kehidupan. Dan istighfar orang-orang soleh yang terzakung, yang terwaris dari dulu baru sampai orang-orang soleh, mereka orang-orang soleh itu bisa hadir. Itulah sebab para habaib, para kiai-kiai kita menulis tawasul dengan ila hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Ketika kau menyebut nama mereka, kau bayangkan itu hadir di hadapan kau, yakini mereka ruhnya hadir. Jadi disitulah akan semakin tinggi sinyal kamu dan kamu bisa berdialog dengan mereka, kamu bisa memandang arwah mereka, kamu bisa melihat ruh suci mereka hadir di majlis seperti itu. Begitu. Itu namanya roh hidup. Saya melihat Syekh Fulan, Kiai Fulan ada di Mekah. Ada di Mekah. Padahal ada di Sidoarjo. Datang Kiai, Masya Allah saya ikut umroh, saya ikut di belakang panjenengan. Loh kan saya di rumah. Ada yang mengatakan, wahai imam, terima kasih, ombaknya sudah enggak ada, kami bertawasul dengan engkau dan kami melihat serban engkau. Jangan berisik. Ada tahapan di mana sukma orang itu keluar, dia enggak sadar. Ada tahapan di mana sukma dia keluar, dia sadar. Wahai Habib, tolong. Ya Maulana Lutfi, ya Habib Lutfi, aghithni, tolong. Tiba-tiba beliau hadir secara sukma, membantu. Ketika tingkatannya sudah tinggi, maka beliau akan paham siapa yang memanggil beliau, nada dari. Tetapi ketika ada orang dipanggil istighosah, lalu dia nggak paham, dia nggak tahu padahal sukmanya sudah nyampe terlebih dahulu, maka dalam tahapan rendah, belum tahapan yang nada dering, tahapan yang lebih tinggi. Itu namanya Rabbika. Seorang Habib, dia berkata, aku bermimpi Rasulullah dan aku melihat wajah Rasulullah seperti wajahnya Habib Abu Bakar As-Siddiq. Seorang Habib yang lain mengatakan, aku bermimpi melihat Rasulullah dan wajahnya seperti wajah Habib Umar bin Habib. Seorang Habib, seorang ulama yang lain mengatakan, aku bermimpi wajah Rasulullah mirip wajahnya Habib Lutfi. Mana yang benar? Semuanya benar. Kenapa? Karena di wajah Habib Abu Bakar, karena di wajah Habib Lutfi, karena di wajah Habib Umar ada wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hati mereka ada Rabbika, keterikatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang melihat cermin, wajah ini cerminan hati. Ketika hati ini Rabbikanya ta'aluk ke seorang syekh, ke orang guru, ke seorang habib, maka wajah orang itu mirip dengan orang yang ada di hati. Makanya dengan itu diajarkan sama Ali Al-Habsyi. Kalau kamu ketemu orang-orang soleh, baca doa ini, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, usturna bisatrikal jamil. Ya Sattar, wahai Allah, Zat yang maha menutupi, Zat yang maha menutupi, Zat yang maha menutupi, tutuplah diri kami, aib kami, jasad dan ruh kami dengan penutupmu yang indah. Kenapa? Kadang-kadang kamu ini di hati kamu itu porno, kelihatannya muka kamu muka porno. Kadang-kadang
Kamu berhadapan orang soleh, wajah kamu mikirin selingkuhan kamu. Kelihatan. Mukanya ganteng, tapi kelihatan kuntilanak mukanya. Tapi kelihatan genderuwo bukan. Tapi kelihatan porno mukanya. Kenapa? Hati kamu. Karena wajah kamu itu cerminan hati kan. Hatimu. Baca doa itu ya sakar usulna bisa pikir jadi, maka akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengganggu pandangan orang-orang soleh kepada kita. Itulah sekelumit daripada penjelasan zikir thariqah dan pentingnya rabithah dan nasihat kepada orang-orang soleh, terutama di akhir zaman ini, agar kita jangan terputus dari zikir-zikir mereka. Jangan. Ini akhir zaman. Bahkan masyhur thariqah, ulama, sebagian para ulama besar mengatakan, akhir zaman ini sudah tidak ada pengangkatan mursyid. Mursyid terakhir tinggal satu yang kita sedang tunggu-tunggu, yaitu Imam Mahdi. Itu mursyid terakhir, tidak ada pengangkatan mursyid lagi. Kita hidup di zaman ini, kita hidup di zaman itu susah cari mursyid. Ya betul-betul mursyid akhir zaman. Maka beruntung dengan dimudahkan bersambung dengan Habib Adil, bersambung kepada Habib Lutfi dan seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Maka ini nikmat yang agung, di mana banyak orang yang tidak bisa tersambung dan orang-orang yang tersambung kepada orang-orang soleh, kepada Nabi SAW. Maka bersyukur kita hadir di sini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya untuk tetap istiqamah di dalam thariqah ini, di dalam thariqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي القبر حسنة وفي البرزخ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد